Dr. Tawfiq Rabia is here in Pakistan. It is honor to my country. It is honor to my ministry. एक छोटा सा जैसे हम कहते हैं हमारा बीइंग ए मीडिया पर्सन एक प्रेस ब्रीफिंग मैं वो पढ़ देता हूँ आपके सामने ताकि आप आसानी हो। सऊदी वजीर हज और उमरा इज्जत माब डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया की दीगर अहम सऊदी इदारों के सरबराहान और नुमाइंदों के हमरा पाकिस्तान आमद को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। इनका हालिया दौरे पाकिस्तान खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तानी अवाम के साथ मोहब्बत, बिरादराना ताल्लुकात और ज़ुयूफ़ुर रहमान की खिदमत के वारिहाना जज्बे का अक्कास है। सऊदी हुकूमत साल साल से अल्लाह के मेहमानों और ज़ायरीन के मुक़द्दस सफ़र को आरामदेह और यादगार बनाने के लिए नित नई सहूलतों का तजुर्बा करती रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला ताहाल जारी व सारी है। सऊदी वजीर हज और उमरा का हालिया दौरा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत सऊदी वजारत हज और उमरा मुस्तकबिल में निहायत शानदार मंसूबे ला रही है। पाकिस्तान में वजारत मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हज उम्र की जिम्मेदार वजारत है। पाकिस्तान से उम्र ज़ायरीन की तादाद दुनिया भर में पहले नंबर पर है, जबकि हुज्जाज की तादाद के लिहाज से दूसरे नंबर पर। हमने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ अपने गुज़िश्ता हज के तजुर्बात को तफसीलन हमने गुफ्तगू की और जिसमें सरे फहरिस्त रोड टू मक्का है। रोड टू मक्का मंसूबा आप हजरात जानते हैं। अगर आप हजरात इससे वाकिफ नहीं तो मैं आपसे अर्ज करूं, वो सिर्फ एक फैसिलिटी है जो हुकूमत सऊदिया ने हमें दी है हमारे हुज्जाज को, और वो फैसिलिटी ये है कि इमिग्रेशन पाकिस्तान से ही हो जाती है। जब वो हुज्जाज पहुंचते हैं जद्दा तो लाइक डोमेस्टिक फ्लाइट वो हम लैंड करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये फैसिलिटी आगे बढ़े और इसमें कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर जहां जहां से हुज्जाज जाते हैं, रवाना होते हैं, हम उन्हें सहूलत फराहम करें और इंशाअल्लाह ताला His Excellency promised us he will work on it. So इसके साथ साथ मिना और अरफात में जो बयान होता है हमारे हुज्जाज का और सफरी सहूलियात, हुज्जाज की आगही और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तान हाउस की बहाली। मैं आपकी खिदमत में एक बात ये अर्ज करूं, वो लोग जो मेरे ही प्रोफेशन के साथ हैं वो ये यानी मीडिया से हमारे दो पाकिस्तान हाउसेस थे, एक मक्का में और एक मदीना में। हरमैन की तोसी हुई, जब वो तोसी हुई तो वो उसको डिमोलिश करना पड़ा। हम चाहते हैं कि वो दोबारा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उसकी तामीर करें। तामीर से मुराद हमें नई बिल्डिंग्स दे दें ताकि ये दोनों पाकिस्तान हाउसेस, एक मक्का और एक मदीना, दोनों में ये तामीर हो जाएं और जब हमारे पाकिस्तानी हजरात जब वहां जाएं तो इन सहूलतों का फायदा उठाएं। इसके साथ साथ हज पोर्टल और बायोमेट्रिक्स, फ्लाइट शेड्यूल से मुताल्लिक काफी तफसीली बात हुई है। बायोमेट्रिक्स मेरे ख्याल में कन्वे कर दूं, इसको नरेट कर दूं। बायोमेट्रिक्स में एक प्रॉब्लम, जरा सा छोटा सा प्रॉब्लम, वो ये कि हमारे बहुत से हुज्जाज जो ज़ईफ हैं, जिनकी उम्र कोई 65-70 बरस है, उनकी ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये खत्म हो जाते हैं। हम देखते हैं जिंदगी में हमारे वालिदैन, हमारे खानदान के अफराद, बूढ़े अफराद, उनके साथ भी यही होता है। तो
اس کی وجہ سے روڈ ٹو مکہ جو یہ سہولت دی ہے ہمیں سعودی گورنمنٹ نے، اس میں ہمارے حجاج کے فنگر پرنٹس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جاتی ہے ایئرپورٹ پہ. تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو 65 پلس ہیں 70 پلس ہیں ان کو فنگر پرنٹ سے ایگزمپٹ کر دیا جائے، اور انشاءاللہ ہز ایکسیلنسی یہ کام کریں گے. ہم معزز اور مکرم مہمانوں کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کی سرپرستی اور تعاون کی بدولت سعودی عرب آنے والے پاکستانی زائرین کو پہلے کی طرح بھرپور سہولتیں اور آسانیاں میسر رہیں گی. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. Over to Excellency. Thank you. Thank you. Is there a translation? My introduction will be in Arabic. Where is translation? No. Where is that person? Which I have already been assigned. Sir. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي معالي وزير الشؤون الدينية الأستاذ أنيف أحمد، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم بالشكر والتقدير لأخي معالي وزير الشؤون الدينية والقيام بين الأديان أنيف أحمد على الدعوة الكريمة لزيارة بلدي الشقيق باكستان، كما أشكرهم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. سب سے پہلے میں ہز ایکسیلنسی منسٹر آف ریلیجیس افیئر اینڈ انٹرفیتھ ہارمونی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پاکستان انوائٹ کیا اور انہوں نے ہمارا بڑا شاندار استقبال کیا. Thank you, sir. Thank you. خلال هذه الزيارة سعدنا بلقاء فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي. اس وزٹ کے دوران ہم نے پاکستان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات کی ودولة رئيس الوزراء المكلف أنوار الحق كاكر. پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی. وقائد الجيش الجنرال عاصم منير. پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی ملاقات کی. ونقلنا لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء يحفظهم الله. اور ہم نے خادم حرمین شریفین اور کراؤن پرنس کی گریٹنگز ان کو منتقل کی. ودعواتهم لباكستان وشعبها الكريم بالازدهار والأمن والأمان. پاکستان کے لیے انہوں نے جن نیک تمناؤں کا اظہار کیا وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی. أكدنا خلال اللقاءات حرص حكومة المملكة على تسهيل كافة الإجراءات وتطوير التشريعات التي تمكن أكبر عدد من المسلمين حول العالم من زيارة الحرمين وأداء العمرة من باكستان والعمل على إثراء تجربتهم الدينية. اور ہم نے ان میٹنگز کے دوران انہیں اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ جو سعودی عرب کی حکومت ہے وہ اپنی تمام تر کوششوں کو بروقرار لا کر جو پاکستان سے اور دنیا بھر سے جو حجاج کرام اور معتمرین حضرات سعودیہ کا وزٹ کرتے ہیں ان کے لیے ہم ہر قسم کی سہولیات مہیا کریں گے. الإخوة والأخوات، أرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي والذي يأتي ضمن زيارتي الأولى كوزير حج لجمهورية باكستان الشقيقة. میں آپ لوگوں کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور یہ میرا پہلا پاکستان کا وزٹ ہے. وقد حضر معنا في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يمثل الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن. اور میرے ساتھ اس وزٹ کے دوران سعودی عرب کے مختلف اداروں کے ہیڈز آئے ہوئے ہیں جن کا تعلق حج اور عمرے کے فیسلٹیز کے ساتھ ہے. وتأتي هذه الزيارة الرسمية امتدادا للعلاقات الأخوية التاريخية والتعاون المستمر بين البلدين والممتدة لعشرات العقود وحتى اليوم بدعم وإشراف مباشر من القيادة في البلدين. در حقیقت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ تاریخی تعلقات ہیں اور یہ جو وزٹ ہے یہ بھی ان تاریخی تعلقات کی کڑی ہے. تسعى المملكة إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وفتح المنافسة العادلة بين الشركات. سعودی عرب کی کوشش ہے کہ وہ جو معتمرین اور حجاج کرام کے لیے جو سہولیات پرووائڈ کی جاتی ہیں ان کو اس کو ٹرانسفارم کریں اور
ایک اوپن کمپٹیشن پرووائڈ کرے دیگر کمپنیوں کو. ونحن نهدف إلى خفض الأسعار على المعتمرين والحجاج ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم. ہماری یہی بھی کوشش ہے کہ ہم جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں اس دوران ان کو بھی کم کریں اور ان کو بہترین سے بہترین سہولت مہیا کریں. لذا أطلقنا منصة نسك العمرة. اور اسی ہدف کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم کا اجرا کیا ہے جس کا نام نسک ہے. ومنصة نسك هي المنصة الرقمية الوطنية الموحدة لتسهيل إجراءات القدوم لمكة والمدينة. نسک نامی جو پلیٹ فارم ہے در حقیقت یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو یونیفائڈ پلیٹ فارم ہے اور جو مکہ اور مدینہ جانے والے جو معتمرین اور حجاج کرام ہیں ان کی جو پروسیجر ہے اس کو آسان سے آسان کرے گی یہ پلیٹ فارم. واختيار خدمات السكن والتنقل وحجز الطيران من خلالها. اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو معتمرین اور حجاج کرام ہیں وہ اپنے لیے خود ہی بکنگ کر سکیں گے اور اپنے لیے خود ہی وہاں پہ جو ہوٹل کی بکنگ ہے وہ بھی خود کر سکیں گے. واصدار التأشيرات والتي تتم خلال اقل من 24 ساعة. اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو یہ سہولت بھی حاصل ہو جائے گی کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنا ویزا بھی وہاں سے نکلوا سکیں. ولتقديم خدمات افضل للمعتمرين تم تمديد تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما. اور ہم نے اس کے علاوہ ایک اور سہولت بھی پرووائڈ کی ہے کہ جو 30 دنوں کے جو ویزا کی مدت تھی اس کو ہم نے 90 دنوں تک ایکسٹینڈ کر دی. وأي معتمر من باكستان عندما يزور المملكة للعمرة يستطيع زيارة أي مكان في المملكة العربية السعودية. اور پاکستان سے جو شخص کو عمرہ کرنے جائے گا وہ سعودی عرب کے اندر کسی بھی جگہ کا وزٹ کر سکتا ہے اس ویزے کے ذریعے. وزيارة المواقع التاريخية والإسلامية. اس کے علاوہ جو ہسٹوریکل پلیسز ہے اسلامک پلیسز ہے ان کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں. وقد قمنا بتأهيل وتطوير 8 مواقع تاريخية في المدينة المنورة. اور ہم نے مدینہ منورہ میں 8 کے قریب جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو ہم نے رینوویٹ کیا ہے اور اس کو لوگوں کے لیے کھولا ہے. ونعمل على تطوير أكثر من 100 موقع تاريخي في مكة والمدينة. اسی طرح مکہ اور مدینہ منورہ میں اس کے علاوہ 100 کے قریب ایسے اور جگہ تاریخی مقامات ہیں جن کو ہم مزید لوگوں کے لیے کھولیں گے. نسعى أن تكون رحلة عمرة تجربة مميزة وثرية لا تنسى. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ جو عمرے کا وزٹ ہو کسی بھی مسلمان کا وہ ایک تاریخی وزٹ ہو اور اس کا ایک ان ایکسیپشنل ایکسپیرینس ہو. وأؤكد أي زائر للعمرة من باكستان يستطيع أن يقيم لمدة تصل إلى 90 يوم وزيارة أي مدينة أو أي منطقة من المملكة. پاکستان سے جانے والا کوئی بھی معتمر سعودی عرب میں 30 دن سے زیادہ یعنی 90 دن تک رہ سکتا ہے اور سعودی عرب کے اندر کسی بھی جگہ کا وہ وزٹ کر سکتا ہے. قبل قليل عقدنا اجتماع مميز مع أخي معالي وزير الشؤون الدينية والوئام. ہم نے کچھ دیر پہلے ہز ایکسیلنسی سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا وبمشاركة وزير الطيران اور ہمارے ساتھ سول ایویشن کے منسٹر بھی موجود تھے اس میٹنگ میں. وكذلك معالي رئيس طيران مدني السعودي. ہمارے ساتھ سعودی عرب کے جو سول ایویشن اتھارٹی ہے ان کے بھی ہیڈ موجود تھے. وناقشنا مختلف التحديات والفرص التي سوف نعمل عليها. اور اس میٹنگ کے دوران ہم نے مختلف چیلنجز اور اپرچونیٹیز کو ڈسکس کیا لتمكين وتسهيل وصول المزيد من المعتمرين والزوار من باكستان تاکہ پاکستان سے جانے والوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات پرووائڈ کی جا سکے. والحمد لله خلال هذه الزيارة تم توقيع اتفاقية في مجال الطيران المدني بين البلدين. اور اس وزٹ کے دوران ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایم او یو پہ سائن کیا ہے جو کہ ایئر فریٹ سروس سے ریلیٹڈ ہے والتي سوف تساهم في زيادة الرحلات الجوية بين باكستان والمملكة العربية السعودية. اس ایگریمنٹ یا ایم او یو کی وجہ سے پاکستان سعودی عرب کے درمیان فلائٹس میں زیادتی ہو جائے گی وتساهم في تخفيض التكاليف. اور اس کے علاوہ جو ایکسپینڈیچرز ہے وہ بھی کم ہو جائیں گی. يطيب لي أن أؤكد لكم أننا سوف نواصل العمل يدا بيد مع أخي معالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان. میں ایک بار پھر آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس ایکسیلنسی کے ساتھ مل جل کر کام کریں گے انشاءاللہ لتقديم مزيد من التسهيلات للمعتمرين الباكستانيين تاکہ پاکستان سے جو لوگ وزٹ کرنے چاہتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات پرووائڈ کریں. وهذه الجهود أسهمت العام الماضي بزيادة المعتمرين من باكستان في عام 1444 ليصل إلى 1,680,000. اور انہی کوششوں کی وجہ سے پچھلے سال پاکستان سے بڑی تعداد میں لوگوں نے سعودی عرب کا وزٹ کیا. ونتوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة في هذا العام. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال بھی
मोतमरीन और हुज्जाज कराम की नंबर्स में इजाफा होगा। وامتدادا لتلك الجهود والتسهيلات سوف افتتح غدا معرض نسك في كراتشي للتعريف بالتسهيلات والخدمات المقدمه لضيوف الرحمن من باكستان. और इन्हीं कोशिशों का एक नतीजा ये है कि हम कल इंशाल्लाह एक नुसुक नामी एग्जीबिशन का इफ्तिताह करेंगे कराची में। وحضور لقاء عدد كبير من شركات العمره والسياحه من الدولتين. और जो दोनों मुल्कों के जो टूर ऑपरेटर्स हैं और जो उबरा कंपनियां हैं उनके साथ हम मुलाकात भी अरेंज करेंगे للعمل على تطوير الاجراءات وتسهيلها بشكل اكبر ताकि हम ये जो प्रोसीजर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आसान कर सकें। ختاما أجدد شكري وتقديري لمعالي الوزير وزملائي الكرام على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة واعتزازي بهذه الزيارة التي تأتي استمرارا للعلاقات التاريخية بين البلدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आखिर में मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने जिस शानदार तरीके से हमारा इस्तेमाल किया इस पर हम आपको शुक्र गुजार हैं। Thank you very much.